Okay, brothers and sisters, today I want to share on the topic called following Jesus as his disciple. प्रिय भाई एवं भौणी माने आपणक सम्मुखरे मु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु शिष्य भाव रे अनुगमन करिया विषय कहिया को चाहे. Now, the word convert, the meaning of the word convert. So many of us are, I have been converted from my denomination to a believer. So, and some of us have been converted from some religion to Christianity. So, the word convert means to change from one form or system to another. प्रिय भाई भौणी माने आम माने जे प्रकार परिवर्तन होई थाउ से प्रकार ए कन्वर्ट माने गुटे सिस्टम को आ गुटे सिस्टम परिवर्तन को कन्वर्ट कहा जाए. And the meaning of the word believer is विश्वासी रो अर्थ एहा अटे means that anyone who holds a strong belief in the truth of something is a believer. जे कहीं मध्य सत्य को जे धरी रखिबो ताहाकू विश्वासी कहा जाए जे कोनसी तथ्य को. But a disciple, the meaning of a disciple is a person who follows a teacher. किंतु शिष्यर अर्थ एहा जे कि गुरु को अनुगमन करिथाए. And our teacher is Jesus Christ. एवं आम मानकर गुरु होउछंती यीशु ख्रीष्ट. Now, God does not want us to be just converts or believers, but He wants us to be disciples. आम मानकर परमेश्वर आम माने केवल विश्वास करिबा बा परिवर्तन हेबा ताहा से चाहंती नहीं किंतु हमरे समस्ते शिष्य हेबा ताहा से चाहंती. In Matthew chapter 28, verse 19 and 20, when Jesus gave the last command, He said this, Matthew chapter 28, verse 19 and 20. हाँ माथ्यू आम माने 28 पर्व 19 एवं 20 पदरे जेतेबेले प्रभु जीशु आज्ञा दउछंती से स्थान रे आम माने देखिया पाइबा. अतएव तुम्भे माने जाय समस्त जातिर लोकंकु पिता पुत्र और पवित्र आत्मांक नाम रे बपतिस्म दे मु तुम्भ मानंकु जेउ जेउ आज्ञा देयछि सही सब पालन करबा को शिक्षा दे सेमानकु शिष्य कर आउ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम्भ मानंक संगे संगे अछि. So Jesus told the disciples to make disciples. जीशु ख्रीष्ट निजर शिष्य मान को कहिले तुमे शिष्य तो तैयारी करो. Okay, so Jesus said that go and make disciples. जीशु ख्रीष्ट कहिले तुमे जाओ एवं शिष्य मान को तैयारी करो. So today we'll look at what is a disciple. आज हम माने देखिबा शिष्य रो अर्थ कोन. So that we find in Luke chapter 14, verses 25 to 35. आम माने लूक 14 अध्याय 25 रु 35 पर्यंत आम माने अध्ययन करि पारिबा. We'll read it slowly. आम माने धीरे धीरे सेही अध्याय को पढिबा. लूक 14 one by one. गोटे परे गोटे आम माने स्लो. Don't read it now, sister. Don't read it now. I'll tell you when to read. Okay, now when पढंतु नाही जेतेबेले भाई कहिबे सेतेबेले पढिबे. So when wherever Jesus walked, there were so many people following him. जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट चालुथिले सेही समरे अनेक लोक ताहांको पछरे जाउथिले. He could not walk alone anywhere because people would crowd around him. जीशु ख्रीष्ट एकुटिया से चली पारु नथिले जेहेतु ताहांको पछरे गोटे बड़ जनता अनुगमन करुथिले. So because of the miracles that he did and healing and all that, so many people were following him. जेहेतु से जो आश्चर्य कर्म कले अद्भुत कर्म कले सेथिबे अनेक जनता ताहांको पछरे जाउथिले.
So this passage in Luke chapter 14 speaks about many people following Jesus, and then he turned back towards them and he says something. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଜନତା ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଲି ପଡିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆମମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା। He says, if any of you want to be my disciples, then, he says in verse 25, 25 ଆମେ ପଢିବା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ବୁଲି ପଡି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। Yes, 25 fully read. ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା ମାତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି Verse 26. Yes, ପଢନ୍ତୁ 26। କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା ମାତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ ତେବେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। Yeah. So this we can say is the first condition that Jesus said. ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି। See, when a condition means whenever there is a if, in this word it says, if anyone comes to me, that means it's a condition. ମାନେ ସେଇ ସର୍ତ୍ତର ଅର୍ଥ ଯଦି, ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି କେହି ମୋ ପଛରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। So the first condition which Jesus says is that if we don't hate our father, mother, wife, children, brothers, sisters, and even our own life, we cannot be his disciple. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ ଯଦି ଯେ କେହି ଆପଣା ପିତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ ତେବେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନା। What is the meaning of hate your father and mother? Because the word of God tells us to honor our father and mother. ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? ଯେହେତୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ଆଦର କର। And then Jesus says, love one another. ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। So what is the meaning of this hate? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କର କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଏଇ ଜାଗାରେ? It only means that we should love God more than our father, mother, wife, children, brother, sister, and even our own life. ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ନିଜର ପିତା ମାତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ମାନେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। That means if my father or mother or anybody says to me to do something which is not according to God's word, I should follow God rather than them. Please 1 second, brother. It means that if my father or mother or any of my relative tells me to do something which is not according to God's word, then I should do what God says and not what they say. Yes, ଯଦି ଆମର ପିତା ମାତା ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ଯଦି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନୁହଁ ତେବେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବି, ପିତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। So that shows that we love God more than our father, mother and all our relatives. ଏହା ଏ ପ୍ରକାର ସୂଚାଏ ଯେ ଆମମାନେ ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। Then it also says to hate our own life. ଏବଂ ନିଜର ମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। What is the meaning of that? ତାହାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ it means that we may want to do something, but it may not be God's best plan for us, and there we do God's will rather than our own plan. ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନ କରି ନିଜର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। So brothers and sisters, as we walk with Jesus, as we grow closer to him, then we come
to these situations in life, where we have to choose whether we want to love our parents or love our relatives or love our will more than the will of God. प्रिय भाई एवं भौणी माने जेतेबेले हम माने परमेश्वर सहित निकटवर्ती हेबा सेही समय ए प्रकार परिस्थिति हेई थाए आ माने निजर बापा मां को प्रेम करिबा ना निजर इच्छा को प्रेम करिबा ना प्रभुकर इच्छा को प्रथम स्थान देबा. All of us will go through these situations, will come to these situations. आ माने समस्त ए प्रकार परिस्थिति देई कि जाई थाउ. And there, if we choose to love God more, then we become the disciples of Jesus. एवं सेही समय जेतेबेले पितांकर परमेश्वरकर इच्छा को साधन करिबा विषय को माने गुरुत्व देई थाउ सेही समय माने ताहांकर शिष्य होई थाई. So that is the first condition. ताहा होची प्रथम शर्त. Then we'll go to the second condition, verse 27. आ माने 27 अध्याय रे द्वितीय शर्त को देखिबा. जे केही आपण क्रूस बहन करी मोहर अनुगमन न करे से मोहर शिष्य होई पारे नाही. Yes. Here it says, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Yes. एठारे ए प्रकार कहै जे केही आपण क्रूस बहन करी मोहर अनुगमन न करे से मोर शिष्य होई पारे नाही. So just as Jesus carried his cross, we have to carry our own cross. ए स्थान रे लेखा जाईछि यीशु ख्रीष्ट जे प्रकार निजर क्रूस को बहन कले सेही प्रकार आम मान को निजर क्रूस को बहन करिया को पड़िबो. Now, brothers and sisters, I want you to realize that when Jesus took up his cross, he took it up voluntarily. प्रिय भाई एवं भौणी माने मु कहिया को चाहे जेतले यीशु ख्रीष्ट निजर क्रूस को उठाइले सेही समय सो इच्छा रे से कले. When they put the cross, told him to carry it, he did not refuse. He took it and he did not grumble about it. एवं जेतले यीशु ख्रीष्ट को क्रूस उठाइबा पय कुहा गला सेही समय से नेले काहा को मध्य माने बचसा कले नाही. So because in Gethsemane he prayed, Father, not my will but yours be done. गेसमनी बगीचा रे यीशु ख्रीष्ट प्रार्थना कले पिता मोहर इच्छा नुह किंतु तुमरी इच्छा साधन हो. So taking up our cross is also, we are voluntarily doing it. एवं आ माने जेतले निजर क्रूस को बहन करूछु तार अर्थ आ माने सो इच्छा रे ता को नउछु उठाउछु. It is not that we are rejecting it and saying no, I don't want to take it, and then we are forced to take it and we are grumbling about it. यार अर्थ नो जे आ माने ता को तिरस्कार करूछु एवं आ माने बचसा करूछु से क्रूस को उठाइबा को इच्छा करू नाहु. So we may come across some difficult people, some difficult situations. आमर अनेक समय रे किछि कष्ट माने माने कठोर लोक मानको मध्य रे आसी थाउ एवं परिस्थिति खराब मध्य रे हम आसी थाउ. And then when we do what God wants us to do willingly, they may be hurting us, but we do not hurt them back. But we are doing it willingly. Then we can say that it is we are taking up the cross. But when it is willingly. प्रिय भाई एवं भौणी माने जेतेबे सेही कठिन परिस्थिति लोक मानक मध्य आसी थाउ एवं कठिन परिस्थिति मध्य हमरे निजर क्रूस को उठाई थाउ प्रभु को हमरे प्रथम स्थान देई थाउ निज इच्छा रे आ माने क्रूस उठाई थाउ सेही समय हमरे माने निज इच्छा रे माने करि थाउ. Sometimes people say that this my husband is or my wife is my cross. हमर अनेक समय कहि थाउ मोर स्वामी बा मोर भार्या मो पय क्रूस समान. My boss is my boss in the company is my cross. मोर मालिक कंपनी रो मालिक मो पय क्रूस कहि थाउ. Or my neighbor who's always fighting with me is my cross. एवं मोर पड़ोसी जे कि सदा सर्वदा मो सहित झगड़ा करंती से मोर क्रूस.
No, when we are saying like that, that means we are not voluntarily doing it. ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତେବେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ଵ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ମାନେ କରୁନାହୁଁ We are complaining about it. We are complaining about our problems, about our difficult husband or difficult wife or difficult family member or anybody. Or they are complaining. So that is not a cross. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଚସା କରିଥାଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାଉ ତେବେ ତାହା କ୍ରୁଶ ନୁହଁ Because Jesus, when he took up the cross, he was telling the people, ladies, don't cry for me, but cry for yourself. He was having joy, he was having peace. So that is taking up the cross. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ଉଠାଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଖୁସି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ବରଂ ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କର Brothers and sisters, does it tell anywhere, if you read Luke chapter 9, Luke chapter 9, verse 26, ଲୁକ 9:26 ଆମେ ଦେଖିବା verse 14. Luke chapter 9, 9 verse 23. Luke chapter 9, verse 23. ହଁ 9:23 ପଦ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ Okay. The Bible does not tell us that any verse, there is no verse to say that we have to read our Bible daily. ମାନେ ବାଇବଲରେ କୋଉ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇ ପାରୁନୁ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାଇବଲକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପଢିବା ସବୁଦିନ But here it says in verse 23 that we must take up our cross daily. କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ଆମର ନିଜର କ୍ରୁଶକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଘେନିକି ଯିବା Brothers and sisters, every day in our life, we have to take up a cross. Means basically the meaning is that we want to do God's will and not our will. That is the cross. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ କ୍ରୁଶ ଉଠାଇବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସାଧନ କରିବା Maybe our husband may speak, roughly and may shout at us, or maybe the wife may shout. But the other spouse, if looks to God and does not return, not do back, but do act in a way that Christ does, that is the way we take up our cross daily. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲେ କୌଣସି ବଚସା ସେ କରୁନଥିଲେ So all of us have got lot of opportunities to take. That's why Jesus says that we must take up the cross daily. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କ କ୍ରୁଶକୁ ଉଠେଇକି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା So it is good to read the Bible daily, but the more important thing is that we take up the cross daily. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାନେ ନିଜର କ୍ରୁଶ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନେ ଉଠେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା Then we become Jesus' disciples. ତେବେ ହିଁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା And the third condition is found in verse 33. 33 ରେ ଆମମାନେ ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ Luke chapter 14 verse 33. ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କେହି ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ So this is the biggest condition and challenge. ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଟେ Jesus says that unless you give up all your possessions, you cannot be my disciple. ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ବା ସର୍ବସ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ ତେବେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ Now Jesus is saying this after he himself has done the same thing. କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ସେ ଏହା କହୁଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଏହା କହୁଅଛନ୍ତି He was God and he had everything, but he came down as a man and became a servant. He gave up everything. ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେ ଦାସତ୍ୱ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କଲେ। So what are our possessions? ଆମ ମାନଙ୍କର ମାନେ ପୋଜିସନ କଣ ଅଟେ? The things that we value most in our life. ଆମ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଗୁଡିକ। For example, if we can take this example that suppose our house is on fire. ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଅଛି and the house is getting slowly burning, but we got a chance to go and take out as little time to take out some things. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଜଳୁଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପାଉଛୁ କିଛି ବିଷୟକୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। So we will take out only the valuable things. ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ହିଁ ନେଇଯିବା। There are some children of ours there, we'll pull them out, our wife or husband, parents will pull them out first. ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। Then we'll go to about our bank accounts, some books, some property, papers, all that we'll pull it out. ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତାକୁ ଆମମାନେ ନେବା ବା କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ନେଇକି ଯିବା। Sometimes it may be some people may have a camera or a laptop or something like that. କିଛି ଲୋକ କ୍ୟାମେରା ବା ଲାପଟପ୍ ଥିବେ ରଖିଥିବେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ। Some sisters may have some good saris or some other valuables. କିଛି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବା ବହୁମୂଲ୍ୟ କିଛି ସାମାନ ସେମାନେ ରଖିଥିବେ। Something which is precious to us that we will think about that and we will pull it out. ଯାହା କିଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା। Brothers and sisters, that is a way to check what we value. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ କରୁଛୁ। See, we are the owners of those valuables. ଆମମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ମାଲିକ ଅଛୁ and we are possessors of that. ଏବଂ ଆମମାନେ ତାହାକୁ ରଖିଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ତାହା ଅଟେ। But now Jesus says, unless you give that up, you cannot be my disciple. ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯଦି ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। What it means is we say, Lord Jesus, now this is my possession, but I give it to you. That now you are the owner, you are the master. ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଁ ମାଲିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତାର ମାଲିକ ଅଟ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅଟ। You're the master of my bank account, my property, my family, my everything which is most valuable to me. You are the master. କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଯେ ମାଲିକ, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମୋର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି ମୋର ଅଛି, ତୁମେ ସବୁର ପ୍ରଭୁ ଅଟ। So then suppose we go through a list and we hand over everything to Jesus. ଯଦି ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲିଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ଧରାଇ ଦେବା, and then we find that there is nothing else to be given because everything is given to Jesus. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। Then we have followed the third condition, that we have given up all our possessions. ଯଦି ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଇ ଦେଇଛୁ ତେବେ ଆମମାନେ ସେଇ ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛୁ। There's a beautiful word in John chapter 17. John 17 ରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଷୟ ଅଛି, verse 10. John chapter 17 verse 10. 10 ପଦ, 17 ର 10 ପଦ। ଯାହା ଯାହା ମୋହର ସେହି ସବୁ ତୁମର, ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ତୁମର ସେହି ସବୁ ମୋହର, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛି। See, this is what Jesus was praying to God. He says, all that is mine is thine. And then he says, all that is thine is mine. Yeah.
ए समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट यह से कहती जहा जहा मोर सही सबु तुम्भर पुणी जहा जहा तुम्भर सही सबु मोहर आ मु सेमानक ठारे महिमानित होई अछि यस Brothers and sisters, when we give our everything to God, God's everything becomes us. प्रिय भाई भौणी माने हम माने जहा किछि प्रभु को देबा अमान को मध्य जहा किछि अछि तेबे प्रभु को पाखरे जहा अछि तहा हम मान को हेबो Yeah, so these are the three conditions that we have seen in Luke chapter 14. यह जे तृतीय शर्त हम माने लूक 14 अध्याय रे हम माने देखिया पाउछु These are not very easy, एई विषय गुडी को बहुत सहज विषय नुह but it is possible किंतु यह मध्य संभव अटे because God helps us, the Holy Spirit helps us, कारण परमेश्वर आमार को पवित्र आत्मा आमार को सहाय्य करंती and that is the best life that we can live. एवं ताहा गुटे बहुत बढ़िया जीवन जे प्रभु को निमंते आमाने बंचिबा So Jesus also says about counting the cost. एवं यीशु ख्रीष्ट मध्य कहिले ताहार मूल्य को आमाने धार्य करिबा He told, after telling this, he is telling you count the cost whether you are ready for this. एवं प्रभु कहती एई जो मूल्य को तुमे गणना करो से अनुसार चलिया को प्रस्तुत न नुह So that's what he says in verses 28 onwards. He says, you count the cost. एवं सही समय प्रभु कहते से मूल्य को तुमे गणना करो 28 So रे the conditions look so big and sometimes difficult. एवं से जो शर्त बड़ अटे एवं अनेक समय कष्ट मध्य So that's why we have to count the cost. सेति पे हमारे से ताहार मूल्य को हमने गणना करिवार आवश्यक Jesus is asking me this, is it possible for me or do I want to do that? एहा कोन मो पई संभव मो कोन ताहा करिया को चाहे की If I want to be a disciple, I don't want to be a convert, I don't want to be just a believer, but I want to be a disciple of Jesus. मु केवल जे परिवर्तित हेबी मु केवल जे विश्वास करिवि ताहा नुह किंतु मु जणे ताहाकर शिष्य हेबी So, brothers and sisters, I want to tell you about one nice prayer which one godly man prayed, which can help us. प्रिय भाई एवं भौणी माने गुटे प्रार्थना विषय मु कहिबी जे कि प्रभुंकर लोक से करिथिले जहा कि हमन को सहाय्य That prayer in English is, Lord, I am willing to be made willing to do whatever you want me to do. तार अर्थ यह जे प्रभु मु कार्य करिया को चाहे तुमे जहा किछि इच्छा करछो ताहा मु करिया को चाहे I am not right now willing, but I am willing to be made willing. If that I am giving my consent that you will make me willing to do all this. यस मु ताहा करिया को इच्छा करू नाही किंतु मते तुमे सहाय्य करो से सब विषय करिबा निमंते That's a beautiful prayer which helped me some years back in my life, which changed my life. एई प्रकार प्रार्थना मते सहाय्य करिछि और मोर जीवन को परिवर्तन करिछि I had in my life one area which was not given to God. मो मध्यरे गोटे विषय थिला जहा कि ईश्वरंकर द्वारा नुह I was finding it very, very difficult. ताहा को मु बहुत कष्ट थिला से विषय But this prayer helped me to be able to hand over that to God. एवं एही प्रकार प्रार्थना प्रभुंक निकट को देबा पय मते सहाय्य करि And from that day onwards, my heart is fully for the Lord. एवं सेही दिन परे मोर हृदय संपूर्ण ईश्वरंक निमंते So, brothers and sisters, these are the conditions. May God help us all to be disciples of His. प्रिय भाई भौणी माने ए प्रकार जो शर्त प्रभु हमको सहाय्य करंतु हमरे समस्त तांकर शिष्य हेउ Not just converts and believers, but really disciples, following everything, whatever He has told us. केवल जे विश्वास करिबा बा परिवर्तन हेबा ताहा नुह किंतु जहा किछि से कहि अछंती सेही सब करिबा एवं तांकर शिष्य हेबा May God help us. प्रभु हमको प्रत्येकंकु सहाय्य करो।